हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आमर मिनी ब्लॉग स्टार्ट कर सकालू देखिपे आम गाड़ी आज केसिंगा वेजिटेबल्स लोड होचे। आम एक पॉइंट के जीमु एबे एखन गाड़ी मैंने सबूटा लोड हो सब ठिया उठीटा देखन सब गाड़ी पूरा चारिआडे गाड़ी सबूटा भर्ती लोड पूरा खाली गाड़ी अच्छन। लोड सरला आम एटा कंटा करवा ले फिर नंबर लगी देखन पूरा गाड़ी सब कटा तो पूरा नंबर लगी पूरा सबआडे एबे हमर गाड़ी पहुँची गला केसिंगार एक पॉइंट। এখন রাস্তা কেতে খারাপ আছে গোটে গাড়ি আগ চকা টায়ার ফাটলা তার মাল এবে এটা তলে খালি করা হয়েছে সেতিলাগি আমি পুরা জামরে ফসଥିଲୁ ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା। ଏବେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ହେଲା ଯାଉଛୁ ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ସବୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର ଲାગે ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଏବେ ଆମେ ଖାଲି କରମୁ ଦେଖୁନ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ପୁରା ଆମେ ଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମରଟା ପୁରା ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you